अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अंदली। रावलपिंडी से एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान की जितनी भी जिद्दोजहद थी उसके तनाज़र में अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में कि और ये कहने में भी कि इमरान खान इस वक्त कामयाब हो गए। जो टारगेट उन्होंने हासिल करना था उसमें वो तकरीबन 100% कामयाब हो गए। एक बहुत बड़ा फैसला हुआ पिंडी के अंदर। ये फैसला क्या और इसके इमरान खान के फ्यूचर के साथ क्या वाबस्तगियाँ, क्या इसके असरात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज जो जलसा हुआ है इमरान खान ने भावलपुर के अंदर जो बहुत बड़ा एक इज्तिमा किया है, ये जो पिछले 3 जलसे सरगोदा का हो, गुजरात का हो और आज का जलसा हो, इन तीनों जलसों ने इमरान खान को एक नई एनर्जी दी है, एक नई कुव्वत दी है और इन तीनों जलसों ने बहुत पसपा किया है मौजूदा हुकूमत को। ये एक फैक्ट है कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान का रास्ता रोकने का, कोई उनके पास जरिया नहीं है, कोई उनके पास ऐसी तदबीर नहीं है जिसमें वो इमरान खान को काउंटर कर सकें, ना कानूनी तौर पे, ना अखलाकी तौर पे और ना ही सियासी तौर पे। ये तीनों महाज इस वक्त इमरान खान इनको लीड कर रहा है। कानूनी तौर पे इन्होंने जितने केसेस बनाए थे या जिन जिन केसेस से इनको उम्मीद थी, इनको उन तमाम केसेस में पसपाई हो रही है। अखलाकी तौर पे इसलिए कि एक तो इनका जो जवाज़ है 13-14 सियासी जमातों के इकट्ठे होने का, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश करके एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके बाद से अब तक जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की, जो महंगाई हुई, जो फ्यूल की प्राइसेस हुई, जो दूसरी चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सके ये, तो इसलिए ये हर महाज पे नाकाम हो रहे हैं। आज इमरान खान ने जो जलसा किया उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की। एक तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि लोटों के जो दिन है वो ख़त्म हो गए, इनको आपने नहीं जीने देना। ये इमरान खान का सबसे बड़ा जो दुख है वो ये लोटों का है, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो इस बयानिए को लेकर आगे जाते हैं। और मेरे ख्याल में अब जो इमरान खान को छोड़ कर गए वो पछता रहे होंगे और उनको समझ आ गई होगी कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक उन्होंने ये भी कहा कि आपने वादा करना है कि आपने अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक इनकलाब का रास्ता है और एक वोट का रास्ता है। इनकलाब का उन्होंने कहा जैसे इमाम खुमैनी का इनकलाब आया था, और वोट का रास्ता जो है वो ये है कि आप अपनी पूरी आज़ादी के साथ वोट डालें। उन्होंने अब जो एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ, एक तो जो वीडियोज़ वो चलाते हैं अपनी स्पीच के अंदर मुख्तलिफ सियासी लोगों की, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब की, उनकी बेटी की, शहबाज शरीफ की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और बड़ी पॉपुलर हो रही है। वो कि बस मजबूरी है, मांगने नहीं आया हुआ लेकिन बहुत मजबूरी है। तो वो उसके अंदर जो नफ्सियात हैं वो एक भिखारी की हैं, या जैसे लीडर भिखारी हैं, और ऐसे उन्होंने पूरी कौम को भिखारी बनाने की कोशिश की हुई है। तो खान साहब ने आज कहा हमारी जो हुकूमत थी कोविड के दौर में भी, बदतरीन हालात में भी हमारी इकॉनमी तरक्की कर रही थी, हमने किसानों को बहुत पैसा दिया और सबसे ज़्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया, और इसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने जो रोड मैप दिया कि एक वाज़े हमारा जो है वो ऐलान है और हमारा एक मुतालबा है कि शफाफ और जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। अगर आपने इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो उसका वाहिद हल इलेक्शन है। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, एक सियासी मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी, उस वक्त तक इस मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। ये बहुत जेन्युइन बात है, बहुत फैक्चुअल बात है। फिर उन्होंने प्लान दिया कि हमारा ये मंसूबा है कि हम हुकूमत में आएंगे तो पूरे पाकिस्तानियों को, जितने भी पाकिस्तानी बाहर दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनको कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कानून की हुक्मरानी चाहिए। उस वक्त तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता जब लोग देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस इंसाफ नहीं है, निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है। और निज़ाम इंसाफ, हमारी जो असल जंग है वो इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए है। और निज़ाम इंसाफ उस वक्त इस्टेब्लिश होता है जब बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं, जो बड़े चोर होते हैं, वो कानून के नीचे आते हैं, या वो एजुकेट भी कर रहे हैं कौम को साथ साथ। लेकिन आखिर पे उन्होंने बहुत कुछ खौफनाक बातें की। उन्होंने कहा कि मेरा सब्र जवाब दे गया, और 4 माह मैंने बहुत सब्र किया, 4 माह मैंने बहुत सब्र किया, और 25 को हमने धरना इसलिए नहीं दिया कि मुझे समझ आ गई थी कि अब खून खराबा होगा। इन्होंने जो जुल्म किया हमारे लोगों के ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं
وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے 25 مئی کو ظلم ڈھایا تھا، لیکن اس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں پرویز لائی. وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو آخر پہ میرے خیال میں خوفناک جملہ جسے میں کہتا ہوں وہ کہا کہ شہباز شریف سن لو، اور جو تمہارے پیچھے ہے وہ بھی سن لیں. مجھے یہ قوم جو ہے وہ 50 سال سے جانتی ہے. آپ مجھے جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے میں اتنا زیادہ ریئیکٹیو ہوں گا. تو اس جو آج کی پوری تقریر ہے، اور اس کو اگر آپ اس میری خبر کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں، میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے عمران خان کے بیانیے کی، چونکہ اس سے پہلے یہ بیانیہ قائم ہوا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا. اور اگر عمران خان یہ ایک شفاف الیکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کچھ معتبر ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے دور دور تک کسی بھی الیکشن پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کا. اور جو بتا رہے ہیں انہوں نے ساتھ اس کو جسٹیفائی اس طرح سے کیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حالیہ جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں آپ کو اس کی جھلک نظر آ سکتی تھی. اس کے علاوہ کچھ الیکشنز ابھی ہوئے، کراچی کے اندر الیکشن ہوا، اس میں آپ کو وہ جھلک نظر آ سکتی تھی. لیکن واضح طور پہ یہ پالیسی بنی ہے کہ اب الیکشنز کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. بالکل جو نیوٹرل ہیں وہ پریکٹیکلی نیوٹرل رہیں گے، اور وہ الیکشن کے پروسیس سے جتنی بھی پولیٹک کے اندر انوالومنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی اس سے اب وہ دور رہیں گے. تو میرے خیال میں جو اعصاب کی جنگ اس وقت عمران خان لڑ رہے تھے یہ ان کی بہت بڑی کامیابی. اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو الیکشنز کی ڈیٹ ہے وہ بھی عمران خان تک پہنچ چکی ہے. لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز وفاقی حکومت کا کام ہے، وہ جب بھی الیکشنز کروائے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سارے پروسیس سے بالکل لا تعلق ہوگی. اس میں کچھ جو ایک میگزین جس کے اندر ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے موجودہ ISI چیف کے حوالے سے، اس کو ریٹویٹ بھی کیا، ٹویٹ بھی کیا بہت سارے لوگوں نے. اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیا انقلاب آیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ وہ تمام لوگ اب سیاست سے باہر نکل رہے ہیں، سیاست سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ اگر پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ ایک پرنسپل سٹینڈ وہ لے لیتے ہیں اور اس موقف پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر واضح طور پہ عمران خان جو ہے وہ بہت آسانی سے 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. الیکشنز آج ہوں یا 1 سال بعد ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن سے دور ہوتی ہے تو عمران خان کا راستہ روکنا اب ان کے لیے ناممکن ہوگا. چونکہ انہوں نے ہر عربہ استعمال کر لیا، اس کی کرپشن ڈھونڈ لی، اس کے اوپر کیسز بنا لیے، توشہ خانہ ڈھونڈ لیا، فورن فنڈنگ اس کی ڈھونڈ لی، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. اور اب ان کو امید اس کے اوپر ہے کہ کوئی توہین عدالت میں عمران خان کو یہ کاؤنٹر کر لیں گے، اس کے بھی امکانات بہت کم ہیں. یہ جو خبر ہے یہ بہت مستند ذرائع سے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب الیکشن کے اندر کسی طرح سے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. اور میرے خیال میں اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.